want us to open to Mark chapter 7 verses 1 till 13. फारिसेव आनी कांय धर्मशास्त्री जेरुसाल्याक तावन येवन ताचे सोशी एकटवले आनी ताचे शिसांतले कांय जाण मेळ्या हातांनी मुंचे हात धुयनासतना जेवतात म्हूण तांणी पळयले. फारिसेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्ल्यांचे चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात बरे करून धुल्या शिवाय जेविनात आनी तिंट्यार तावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसोनात आनी सोबार हेर साबार चाली तांणी घातलेल्यो आसात. पात्र कोळशे आनी कांचाची आयदनां धुवपाक विशीं. म्हणटोच फारिसेवान आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्याचे चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात पूण मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. ताणें पोर्तिपाळून तांकां सांगलें, इजायासान तुमकां दोंग्यां विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर अशें बरोवन आसा, ही पोरसां ओंटांनी म्हाका वखणटा पूण ताचें काळीज म्हजे सून पयस आसा. तरी मनशाची केल्ले कायदे शास्त्रांक खूंय शिकोवन तीच म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुमी पाळटात. आनी तांकां म्हणलें, आपली चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडून कितले म्हूण हुशार तुमी. तर मोजेसान सांगलें, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक व आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापूय व आवय अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कोडे कितेंय तुका उपकारतें तें हांव कोरबान केल्लें. त्या उपरांत आपल्या बापायक व आवयक पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात. ह्या वरवीं तुमचे मोदें पाळोवन आयिल्ले तुमचेच चाली लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात. Okay, this is what I want to speak on. या विषयावर Making void the word of God. आमी देवाचें उतर निर्फळ करता. Okay, making void the word of God. देवाचें उतर निर्फळ करता. Okay, देवाचें उतर निर्फळ करप. How we make void, you know, the word void means empty, वॉइड हे उतर म्हटल्यार रितें खाली ineffective. फळां नासलेलें प्रभाव घालिनात असलें. So no matter how powerful God's word is, म्हणजे कितले पदवेचे देवाचें उतर आसूं, you can make it ineffective. तू ते प्रभाव नासलेले करूंक शकता. You can make it empty. तू ते रितें खाली करूंक And that's why शकता. many people read the Bible but don't experience the power of God. त्या ती जायते लोक देवाचे उतर वाचता पूण देवाची पदवी They अणभवना. don't experience power in the word. And when we tell them there's power in God's word, they say, what you're talking? I know the Bible. I know everything. What power in the तर word? जेन्ना आमी तिंका देवाचे उतरान पदवी आसा ते म्हणटा कितें ते उलयता, हांवें आख्खे वाचला बायबलाक, कितें पदवे विशीं Some of उलयता. them will tell you what you're talking. I can quote scriptures, but I don't see power only. थोडी जाण अशें म्हणटा हांव कोट करता देवाचें उतर पूण पदवी दिश्टी पडना And these म्हाका. are the people that say, अरे कोणे बरयला? मनशान बरयला मरे ते. Written by man, they will tell you. ते अशें म्हणटा मनशान बरयला म्हणून ते उतर. Today I want to speak on this subject, making void the word of आयज God. हांव ह्या विशयाचेर उलोवंक सोदता, कशी देवाचें उतर निर्फळ करता ते. Ineffective. प्रभाव नासलेलें Ineffective. निर्फळ करता, There's प्रभाव some of us नासलेलें. here, you may be reading the word, but you don't experience the power of the word, and you need to know why. थोडी जाणां आमी असं देवाचें उतर वाचता पूण आमी देवाची पदवी अणभवना. आमी जाणून घेवंक जाय कित्याक ते. So I'm reading, brother comes, he preaches and he speaks about, you know, the power of God's word and tells you, believe God said it, he will do it. I'm reading, but I'm not seeing any power. ब्रदर येता प्रचार करता म्हणजे देवाचें उतर वाच, देवाच्या उतरा प्रमाणे कर आनी देवाची पदवी अणभवतलो. हांव वाचता पूण कांयच दिश्टी पडना म्हाका. Let us understand. I'll be giving you few glimpses, few pointers. थोडे पॉइंट्स दितलो. You can meditate and think of more points. आमी आनीक नियाळ करून आनीक पॉइंट्स विशीं चिंतूंक When you शकता. look at this portion of scripture, ह्या भागाक पळोवंक गेले देवाच्या Jesus उतरांतले. tells them, जेजू तांकां असो सांगता. okay, in verse 5, म्हणटोच फारिसेवान आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारले, जाणट्याचे चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात? अरे बाबा फॅरिसी म्हणटा, अरे जेजू तुझे शीस जाणट्याचे चाली प्रमाणे चलो ना मरे.
जाणट्यांनी शिकयला न्हू आमकां, जाणटे तेणी सगळें करून आमकां शिकोवन दिलां ते प्रमाणे करूंक जाय न्हू. You see, what the Pharisees were saying is, your disciples are not following our traditions. फॅरिसी असे म्हणतात तुझे शिष्य असत जाणटेचे रीतिरिवाज पाडिना, Of traditions. आमचे रीतिरिवाज Oh, that traditions make us what we are. ते रीतिरिवाज असं ते करता आमकां आमी आसा ते. Come on, Goans have a lot of traditions. गोंयकाराचे आमचे जायते रीती आहा न्हू, That's what makes us Goans. तेच आमकां गोंयकार करता. Goans Goikar. makes you unique from the rest of India. आख्खे इंडियन्सान आमकां वेगळे करता. You see, when you want to identify yourself, if you travel abroad, they ask you, so from which country are you? We will never say India first. We will say first Goa. आमी भायर गेल्यार आनी ते विचारतात जाल्यार आमकां खंयच्या राष्ट्रांसान येयला, आमी चड Because- आमी इंडिया म्हणजे आमी गोंयांसान म्हणटले Because we पयलीं. have a unique identity of ours, Goans. कित्याक आमची वेगळीच ओळख आसा And गोंयकारांची, there are traditions that we have आनी थोडी रीती ज्यो आमच्यो आसा that make us unique. ज्यो आमकां विचित्र वेगळ्यो करता. But those very traditions are what cancels and nullifies the word of God. पूण त्योच रीतिरिवाज आसा त्यो देवाचें उतर निर्फोड करता. Some of them are religious traditions थोडे धर्मीक रीतिरिवाज आसा and some of them are cultural आनी traditions. थोडे आसा ते सांस्कृतीक आसा. And both those traditions, if they are conflict with God's word, आनी दोनूय तर ते रीतिरिवाज देवाच्या उतरा आड आसा जाल्यार they are going to nullify the word of ते God. देवाचें उतर निर्फोड करतलो तुज्या जिवितान. So what's some of the cultural traditions that we have? थोडी सांस्कृतीक ज्यो आमी पळयता ज्यो रीतिरिवाज आसा We ते. have lot of celebrations in Goa. जायते सेलिब्रेशन आसा न्हू, जायते Nowadays we have another system that the world is moved into. Every day we want to celebrate it as some day. आनी आतां संवसाराचो एक नवे सिस्टमान नवेच चालून भितर चल्ला. दिसपटी कितें ना कितें मनोकूच So जाय. every Sunday you will have Mother's Day, Father's Day, Girls' Day, Boys' Day, which day I don't know day, all day. तर दर आयतारा पळोवंक गेल्यार बापायचो दीस ना, आवयचो दीस ना, चेडवाचो दीस ना, शेऱ्याचो दीस, कसलो ना कसलो दीस मनयता And we ते. want to bring those days also into the church. आनी ते दीस आमी सोबेनूय हाडूंक So सोदता. that one day we will honor the mother so much that the next 364 days we don't want to even look at her. त्या एका दिसा आवयक आमी सारकी वयर बातली आनी उरलेले दीस वर्साचे हांव पळोवची ना पासून तेका. Why do we have one days? कित्याक एक दीस मनोवपाचो, Why don't we have all days? कित्याक सगळे दीस मनोवपाचे ना. So we need to identify traditions in our life तर आमी समजून घेवंक जाय, वळखून घेवंक जाय रीतिरिवाज that आमच्या could जिवितान nullify the word of God. जे देवाचे उत्तर निर्फळ करता आमच्या So जिवितान. what these Jewish people would do is, तर कितें जुदेव लोक करताले जाणा, the word of God said देवाच्या उतरान अशें that you म्हटलें have to honor your father and mother. की आवय बापायक मान दिवंक, रेस्पेद दिवंक जाय And म्हणून. if you don't honor them, you'll be cursed. आनी रेस्पेद दिना जाल्यार शिराप येतलो So तुमचे. one of the ways of honoring the mother and father was in their old age, the children had to look after the mother and तर father. एक भाशेन ते रेस्पेद दिताले, मान दिताले आपल्या आवय बापायक, तेंचे जाणटे पिरायचे तेंकां So पळयताले, they तेंकां had to सांबाळटाले. share their wealth with their तो parents. तेंची आपली संपत्ती जी आसा ती आवय बापाय सांगाता वाटपाची आसताली. So what these Jewish people would do तर was, कितें जुदेव लोक करताले जाणा, they would say, my wealth is korban. ते म्हणटाले माझे संपत्ती आहा न्हू ती कोरबान म्हणून. Korban means dedicated to God. म्हणल्यार कोरबान म्हटलें की ते देवाक भेटयलेली. So if I say korban means I don't have to look after my mother and father. तो हांवें कोरबान म्हटलेलें जाल्यार हांवें माझ्या आवय बापायक पोसपाची I गरज don't have to ना. do anything for them because I have given everything to God now. कितेंच तेंच्या पासून करपाची गरज ना, कित्याक हांवें सगळें देवाक दिला. So they formed this tradition तो तिणी ही रीत to घडयलेली nullify the word of God. देवाचे उतर आसा ते ना करपाक. So the same way we have so many traditions. त्याच भशेन जायते रीतिरिवाज आसा Some आमचे. of the traditions we have is idol worship. थोडे रीतिरिवाज आसा मूर्ती पूजा Some करता. of the traditions, I don't know if in the south it happens, but in the years gone by, we had something known as the sheem. शीम म्हणून कितें करताले. We had to please the sheem. When you're getting married, you have to please the sheem. Otherwise, your marriage will not be good. काजार जाता जाल्यार शिमेर तेका खुशी करपाचो आसता, नाल्यार तुज्या काजारचें जिवीत So फळादीक there are जावचें ना. traditions that we have in our lives, in our culture, that sometimes nullify God's word. तो थोड्यो आमच्या संस्कृतीन पळोवंक गेल्यार रीतिरिवाज आसा ज्यो देवाचें उत्तर निर्फळ करता आमच्या जिवितान. तर तुजे पुर्वजांनी केला म्हूण तुवें करपाचें न्हय, देवाचें उतर सांगता म्हूण तुवें करपाचें. ना पुर्वजांनी केला न्हू, आतां कशें सोडूंक जाता. हॅव यू हर्ड दॅट वर्ड? हॅव यू हर्ड इट? आयकलां तुमी अशें? पुर्वजांनी केलां, पुर्वज नको आहले, बायबल नासले तांच्या हातान,
तुमकां देवान God is going to count you accountable देव ही हिशोब घेतलो तुमचे कडच्यान because you have the word. तुवें सांगूंक जायना पुर्वजान केला न्हू देवा आमी नॉको आसली आनी देवाचें उतर तुका शिकोवंक ना तर ब्रेदरान ना ब्रेदराच सम ऑफ देम मे से ना ब्रेदर उतर कॉमेस कोत्ताच म्हाका जॅम येताली देवा थोडे जाण उतर कॉमेस जाताच दोळे लोकांक लागता ते नॉको सोयतान तांकां नाडूंक कॉमेस कोत्ता म्हूण because the Bible says you shall know the truth and the Truth shall set you free. तू सोत जाणा जातलो आनी सोत तुका स्वतंत्र करता worship will not set you free. Worship will open up the heavens for you to be free, but the word will set you free. नमस्कार तुका उक्ते करता ती जिवीत स्वर्गासान घेवपाक पूण सोत तुका स्वतंत्र करता देवाचें उतर स्वतंत्र करता And न्ही the devil doesn't want you to know the truth. He wants you to live in a lie. आनी देवसाराक नाका तुवें सोत जाणा जाल्यार तेका जाय ते फोटींगपणान जियेलेले So the traditions, रिती रिवाज तुझे पूर्वजाचे traditions जे आहा न्ही, if it is clashing with the word of God, throw those traditions out. तुजे पूर्वजाचे रिती रिवाज देवाचे उतरा आड आसा न्हू ते रिती रिवाज भायर मार आवय ब्रदर माझी मामीन आनी डॅडीन शिकयलां तूं म्हणटा भायर मार तूं इफेनान वचपाक तयार आहा जाल्यार दोर पूण देवाचे रस्त्यार चलोंक सोदता जाल्यार भायर मारपाक आमी पयलो पावल मुखार घालूंक जाय नॉट बिकॉज आय एम सेइंग बिकॉज इफ इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग विथ द वर्ड ऑफ गॉड हांव सांगता म्हणून न्हू कित्याक देवाचे उतरा आड जावन आसा I have been to certain houses that they have kept some articles in the house, ancestral articles. हांव थोडे घरान वयता तेन्ना थोडे तिणी वस्तू दवरलेले आसा सारके पूर्वजाच्यो म्हणटा ते And they say very antique, brother, very antique. And Now they you'll say- get good money. एंटीक सारके आतां पयशे भरपूर मेवतले And when I तेंचे sit to pray, immediately the Holy Spirit tells me that's the curse in the house. आनी हांव मागणी करता देव म्हाका सांगता त्या वस्तीक लागून शिराप आसा तेंच्या घरान Then I have to tell them, आता antique म्हणल्यार मारूक म्हणल्यार and I have to tell them you have to get rid of it. हांव तिंका सांगता तुवें भायर उडोवंक जाय म्हणून There's one testimony lately, a new testimony. One house was being oppressed by a family was being oppressed just because of one bed. आनी हालींच आमी एक गवायकी आयकलेले आसा एक फामील ती बांदपासन आसलेली मेळत न्ही झुजताली कित्याक बेडीक लागोन एक One bed in the house, demons were operating in the house because of one bed. Can you believe that? देवसार काम करताले तेंच्या घरान एका बेडीक लागोन I went many years back. I went to somebody else's house. The small child, that small child was making sounds and saying, "I'm the child of the devil." Small 2-year-old boy. 2 वर्साचो भुरगो म्हणटा हांव देवसाराचो पूत हांव देवसाराचो भुरगो म्हणटालो And when I went and visited that house, the moment they took me into their bedroom, and I hardly sat on their bed. Usually, I never sit on anyone's, in their bedroom. I just pray and I come out. But their bed, I felt like I need to sit. The moment I sat, I felt the power of God. God tell me that there is this entire bed has been, cursed. हांव अशी बेडीर बसून पूण अशें दिसलें म्हाका बसो म्हणून बसलो तेन्ना तशें जालें आख्खो बेड जो आसलो ना तो शिरापता आसलो Moment they got rid, both the places, moment they got rid of a bed, maybe 30, 40, 50, 60, 70,000, I don't know how much, they got rid of it and they were free. आमी न्हू कितल्या हजरांचो आसलो तो 70 हजरांचो पासून आसूंक शकता पूण ज्या वेळार तेणी भायर मारलो तो तेन्ना तांकां सुटका मेवली Well, this is about articles, but they are traditions that we hold. ह्यो तरी वस्ती विशीं पूण आमी रिती रिवाज थोडे घेवन आसा Sometimes they are so-called religious traditions, केन्ना केन्ना आमी धर्मीक रिती रिवाज पासून आसा थोडे religious things. धर्मीक वस्ती Another thing that nullifies the word of God. So we are going to go into different things. First thing is traditions nullify the word of God. तर पयली वस्त म्हणल्यार रिती रिवाज देवाचे उतर निर्फोड करता The second thing that nullifies the word of God, when we open to Matthew chapter 13, okay, read from verse 55. हो तोवियाचो पूत न्हय मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय आनी ताच्यो भयणी सोगले आमचे मोदें आसात न्हय तर हे सोगलें ताका खंयचें आयलां आनी ताका मानून घेवंक तांच्यांनी जायनासलें पूण जेजून तांकां म्हणलें एका प्रवाद्याक फकत आपल्या काशा देसांत आनी आपल्या गांवांत मान ना आनी ताका भावार्थ नासलो देखून जेजून तुवें चडशीं विजबितां केली नात So what they say is, अरे ओ आमचो मॅरीचो पूत मरे हो अरे तेजे भाव जाकोब आनी जोसफ मरे आनी सायमन जुडास ताजे भयणीक आमी ओकोना अरे ओ आमचो मरे I spoke Konkani, okay. He's
We know him, man. आमी ओकोता मरे तेका We know him. आमी ओकोता मरे तेका Familiarity. ओळख जी आसा ओळखीचे Right? So, sometimes you read the Bible, you say, I know this. केन्ना बायबल आसता Have you ever done that? You read it. हें जाणा. I know. हे जाण आता कितें म्हूण वाचपाचें सगळें जाणा हांव. Have you ever been in that place when you turn the pages and you say, I know this. केन्ना अशें जालें तुका हांव बायबल वाचता Beश्टें हें दोळे, जाणा you just brush with your eyes. Have you ever done that? You don't even read each word. You just एक उतर पासून वाचना बेश्टे अशें दोळ्यांसून पळयता familiarity. You feel you know it. तुका दिसता हांव जाणा म्हणून You familiar with it. You know anything that you have too much of, you don't value it. जे आमकां सदांचें कशें जाता ना आमी ताका वालोर दिना You don't treasure it. आमकां तें मोलादीक कशें दिसना You don't enjoy it. आमी तितून सूख भोगना And one of the things that happens is when you take the word of God for granted, it's too familiar for आनी you. जेन्ना देवाचें उतर आमी आयतें कशें घेता ना हें वाचलां मरे हें जाणा You make it ineffective. तूं तें निर्फोड कोत्ता You प्रभाव make नासलेलो it कोत्ता ineffective. Jesus couldn't do much there because they felt, we know him. We जेजू know थंय what चोर he's teaching. जेजू थंय चोर करूंक शेकोंक ना कित्याक तेंकां दिसता हांव जाणा हांव कोता तेका Sometimes you have people, those who have been my auntie's friends and my father's friends and all. They say, you used to play with me, man. I used to take you on the scooter and go like that. That doesn't mean you can play around with me now. I'm serious about God's word. देवाच्या उतरा विशीं गंभीर आसा Too much of familiarity that you feel, I know it. You overlook the word of God and you make it ineffective. जेन्ना आमकां दिसता हांव जाणा हें देवाचें उतर जेन्ना अशें जाता न्हू आमकां तेन्ना आमी देवाचें उतर बेपरवा कोत्ता How many of us know that every time you read the word, there is something fresh you get? कितलीं जाणां आमी जाण दर एक फावटी आमी देवाचें उतर वाचता कितें पूण ताजें मेवता नवें मेवता आमकां Something fresh comes. कितें पूण नवें मेळटा Suddenly one word will tell you, ooh, that makes so much of sense there. एक उतर पासून म्हणटा अरे या कितल्या You बरें read it maybe 1 week back, but you never felt it. एक सुमान आदीत वाचलें पूण तुका कांय दीस सोंग 1 नासलें week later, that word suddenly it begins to shine before your पूण eyes. एक सुमाना उपरांत तें एक उतर सारकें चकचकता खंय तुज्या So we मुखार can never say we know the scripture. तर आमी केन्ना म्हणूंक शकना हांव जाणा Because देवाचें every उतर time we get something fresh from it. कित्याक दर एक फावटी आमकां कितें पूण ताजें मेळटा तितून So familiarity with the word, that I know it all, तुज्या can आमकां make it void, हांव जाणा सगळें जाणा जाल्यार तें निर्फोड कोत्ता can देवाचें make उतर it ineffective. प्रभाव नासलेलें कोत्ता In Mark chapter 6, verse 4 to 6, the same thing, but we'll read it again. जेजून तांकां सांगलें एका प्रवाद्याक फक्त आपल्या काशा गांवांत आपल्या सोयऱ्या दायऱ्या मदें आनी आपल्या घोराब्यांत मान ना आनी तुवें कसलेंच विजमीत करूंक ताका मन जायना जालें आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात मात दवरून ताणें तांकां बोरी केली आनी तांकां भावार्थ ना म्हूण ताका अजाप दिसलें Unbelief. ओन भावार्थ आसता तेन्ना Unbelief in the scriptures. ओन भावार्थ भावार्थ ना Unbelief in तेन्ना the word of God. भावार्थ ना तेन्ना देवाच्या उतरांत Sometimes when you read the Bible and you see the Red Sea, parting of the Red Sea. केन्ना जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता आनी दामडो दर्या दोशी केलो त्या विशीं वाचता I don't know, but some of us definitely will give a question to it. Did it really happen? थोडीं जाणां अशीं म्हणटलीं हें होरें जालें काय Some of us, when we look at manna coming from heaven, थोडीं जाणां जेन्ना चिंता माना स्वर्गारसान धाडलो ते देवान is it really possible? या आनी घोडोंक पूण The शकता questions we always have. Thomas doubted on Jesus. थॉमस दुबावलो जेजूचेर Unbelief is another reason why we make the word of God void. भावार्थ नासप न्हू ते देवाचें उतर निर्फळ करता We आमच्या need to जिवितांत. understand if God has said it, आमी it is समजून done. घेवंक जाय देवान तर सांगलां तें जालेंच म्हणून Thoughts of doubts do come, चिंतना येतात दुबावाची but we need to keep renewing our mind. पूण आमी आमची मत नवी We need to करीत keep रावंक जाय telling ourselves, no, God has said it, He will do it. God has said it, He will do it. आमी आमकां उगडास करीत रावंक जाय देवान सांगलां देव कोत्तलोच देवान सांगलां देव कोत्तलोच We need to take God serious at His word, आमी सारकी गंभीर आसून जाय देवाच्या उतरान because God is not man that He will lie. कित्याक देव मनीस न्हय फोट मारपाक So another reason for making the word of God void or null, to no effect, is when you have unbelief. तर आनी एक कारण पळोवंक गेल्यार देवाचें उतर आमी निर्फळ करता जेन्ना आमकां भावार्थ ना तेन्ना
But when you open to Matthew chapter 13, we see the parable of Jesus. पूण मॅथ्यू शुभवर्तमान 13वे विसरून पळयल्यार आमी ओपार पळयता जेजूची. We see 3 different soils mentioned there. Total 4, but I'm speaking on 3 because we are speaking about what makes it ineffective. 4 मातये विशीं सांगलेलें पूण हांव 3 विशीं उलयतलो कित्याक आमी उलयता कशें देवाचें उतर निर्फळ कोत्ता आमी. The seed is the same. बी तेच Same seed. बी. The 4th soil receives fruit. चवथी जमनीर फळां अणभवली, It begins to see multiplication. वाडाय पयली It begins to see great many folds. आनी जायते फळां पयली तिणेन. But the same seed sown on the other soils, पूण तीच बी जेन्ना दुसरे जमनीर रोयलेली ineffective, nothing. कांयच फळ पोंगना, Nothing. कांयच In the same way चोंगना. we are throwing the seed here. त्याच भशेन आमी हांगासर बी उडयता. There's some of you that, wow, immediately we see, what an amazing, your life is so fruitful. And some are coming here for the last 5 years. The same seed is thrown on you, but you're not seeing fruitfulness. थोडी जाण सारकी हांव चापाचें आनी तुमचें जिवीत फळादीकूय जालें आसा पूण थोडी जाण 5 वर्सां जालीं येता पूण तुमचें जिवीतूच फळादीक ना. Have you ever looked at somebody around you and said, अरे 5 वर्सां तेका पळयतालो तो कितें बांदशिरें घालून येयलोलो, आवय आतां कितें न्हेसोन वेसोन येता मरे, आवय आनी गाडी पा घेतल्या, आवय आनी तेंच न्हय तो पयलो एकटो येतालो, आतां बायलेक घेवन येता, आतां भुरगीं येता, आवय कितें आशिर्वादीत. आनी हांव तशेंच आसा मरे. पूण बी आमी तेंच रोयलेलें न्ही. The seed was the same. बी तेच आसलेलें न्हू. So what was the difference? कितें अंतर आसलेलो? The difference was not the seed because I'm giving everyone the same seed. अंतर बियान नासलो कित्याक हांव सगळ्यांक तेच बी दिता. The difference was the soil. अंतर आसलेली ती माती. एक माती सामकी ओढून घेत. वयस चुसोन न्हू. चूस के. आबी कितें म्हणपाचें आतां आय डोंट नो. फल दे रहा है, हाँ? फोड़ादिक. And the other zomin is like, okay, yeah, brother. Yeah. ब्रेदरान सांगला ते बरें, हा घरा वचोन आनी कितेंच करया रे. सगळें घेवपाचें, बरेंच तेंच घेवपाचें. तें उरलेलें म्हाका बरें लागोंक ना, म्हाका बरें लागोंक ना. ते तुका बरें लागोंक ना, ते दुसऱ्यांनी घेतले आनी वयशी आतां मर्सिडीज घेवन भोंवता. Today only somebody was telling me, somebody from our church in Banjim came for the meeting with a Mercedes. I said, wow. That's good news. बरी खबर न्हू. I would definitely want to see everybody with a Merc and a Jaguar and with a whatever cars that are there. Yep. So the same soil, same seed, तर तेच बी but not giving fruit. पूण फळां दिना. Only that one soil is giving fruit. एकूच जमीन ती फळां दिता. I think you need to ask yourself. तुवें तुकाच विचारूंक जाय. Look at somebody around you whom you admire and say, "Oh, their life is really good, man. What have they done which I have not done?" Well, they are a good soil. तुजे सोरभोंवतणी पळया. Maybe you are one of the other 3 soils. तू तिंका पळोवन आवय सारको काय बरें तेंचें जिवीत तूं तिका विचार ती जायत गो ती बरी जमीन आनी तूं 3 जमनींतली एक. One of the soil, let's read the first soil. राजाचे उतर आयकतात आनी ते समजोनान ती वाटेर वोंपलोली बियां सारकी. देंवचार येवन तांच्या काळजान वोंपलेलें तें काडून व्हरता. Okay, आता वाटेक, pathway, the seed that fell on the pathway. So what's the soil? आतां खंयची ती जमीन? पांय वाटेची. कितें? पांयवाट is very nice word. I like पांयवाट. Yeah. Because गोंयांत पांयवाट आमकां सुजमणी जाता. So which is the first soil we are speaking about? तर पयली जमीन खंयची? कितें? पांयवाट. पांयवाट. Something about पांयवाट. You know what is something beautiful? Not beautiful, but something very dangerous about पांयवाट. एक गोष्ट पळोवंक गेल्यार सारकी डेंजरस सारकी पांयवाटे विशीं. It has no boundaries. तेका शीम हे अशी नासना, शीम अशी It has no नासना. barricades. कोण्यानी भितर दुर्गा सरोंक अशी जाता. आसना. कोणूय भितर सरोंक शकता. तुमच्या घरा कडेन, okay, if somebody just starts walking in your property, you will allow them? कित्याक? ती चलोन 1 वरस, 2 वरस, 3 वरस, 5 वरस, 10 वरस चलोन प्रॉपर्टीचेर फॉर्म 1 and 14 म्हणटले पांयवाट म्हणटी. Am I right? So you don't want it to be public territory, so what you will say is,
I make a boundary, you are not allowed. This is not your पायवाट. This is my property. तर तुका नाका ती पांयवाट जालेली तू सारकी दुरीक बांदतलो आनी म्हणटलो ही माझी माझो जागो. पायवाट becomes public place. तर पांयवाट आसा ती सगळ्यांनी चलोंक शकता तेजेर. कोणेनी येवंक जाता, कोणेनी काम करूंक जाता, कोणाचेंय कितेंय चलता. And some people, this पायवाट people, आणि हे पांयवाटेचे लोक okay, the soil, okay, जे माती. soil, पायवाट soil people, the पायवाट people are people that are open to everybody. ताणे सांगले तशें, ताणे तशें सांगला, ताणे तशें सांगला, हेजी शिकवण बरी, तेजी शिकवण बरी, सगळ्यांची शिकवण नाचोन 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 रावता थंय चलूच हा, फडादी कांयच जायना. Because you're open, everybody you can take. You don't understand who or where you will grow. तू समजना होय तू वाडटलो तो. You need to learn to put a boundary. तू शिकोंक ते दुरीक घालपाक. Okay, I'm not going to listen to this first. हांव हेजे आयकोची ना. I'm not going to take this one's nonsense. हेजे नाका घेवची ना. Okay, हेजे तो चड गॉसिप करता. आसा रे, कोण ताका दुखोवपाचें न्हू. Don't hurt him. Let him speak. तेका उलोव न्ही, दुखोवची ना तेका. ते प्रिचर सगळे एकूच न्हू ना रे बाबा, सगळे एकूच न्हू. बरें बारीक नदरेन शिकोवन पडोवंक गेल्यार वी इमिजिएटली सी द डिफरन्स. रोखडेच फरक कळटलो बारीकसाणेन पळोवंक गेल्यार. बिकॉज नॉट एवरीबडी स्पीक्स अनकॉम्प्रोमायझिंगली. कित्याक सगळीं जाणां अशें शुद्ध उतर देहाचे प्रचार करिना. सो यू हॅव टू नो वॉट इज रायट अँड वॉट इज रॉंग. त्या खातीर तुवें जाणा जावन घेवंक जाय कितें सारकें कितें डोंट फाल्स बी तें. पब्लिक रोड वेर एवरीबडी कॅन कम ऑन यू. पांयवाट जायना गा, कोणेय येवंक जाता. When you are a public place, जेन्ना तू अशी पांयवाट जाता, when you are open to everybody, जेन्ना सगळ्यांचें आयकता तूं, don't expect to bear fruit. फळां उत्पन्न करता म्हण चिंती नाका. Painvat. Very nice word. So the seed that fell on the painvat, तर जी बी पांयवाटेर पडली, सोयतान येयलो, ते म्हणले चले, ही बी बरी लागना म्हाका. काडले. Is it clear? The second soil. दुसरी जमीन. कोडपीर जमनीर पडलेलें बी उतर आयकतात आनी रोखडीच तें हुरबेन मानून घेतात ती मनशां, पूण तांकां आपणा भितर पाळनात आनी ती थोडोच वेळ तीर उरतात. त्या उतराक लागून उपद्रे आनी धुमाळो येना फुडें तांचो भावार रोखडोच हालता. Okay. This second people that make the word of God void are the rocky people. दुसरे लोक जे आसा देहाचे उतर निर्फळ करतात ते खोडपाचे जमनी वयले. Okay, they take the word. ते घेता उतर. I was a powerful message दायज दिले. Very powerful today. सामकें बरें दिसलें आयज आयकून. I felt good listening to the word of God. बरें दिसलें आयज देहाचे उतर आयकून. And भायर गेली and everything went good. Sunday येता and some of us feel that, no? Sunday is such a good day. आनी आयतारचे आमकां दिसता काय बरो दीस. बी घेतात बी वाडपाक लागता. It begins to grow. वाडोंक लागता. पण मागीर लोक उलोवपाक लागता. अरे तो मरे हालेलुयाक वयता. तो मरे तेका मारूंक जाय, पेटोवंक जाय. तो म्हणटा हें कोन्न नाका, तें कोन्न नाका, डोंट गो हियर, डोंट गो दीस, डोंट डू दीस, डोंट डू दॅट. आमकां पुर्वजान शिकयलें. तो कोण रे? आयचो कालचो पिट्टू मरे तो. And when we listen to these people, आनी जेन्ना आमी आयकता हे when लोकांचे, we get trouble, they begin to trouble us, persecute us. ते त्रास करता, immediately. धुमाड करता तेन्ना. So the second soil are people who follow people. तर दुसरे लोक आसा ते दुसऱ्याचो पाटलाग, दुसरे सांगता त्या Have you प्रमाणे. ever seen yourself on you put a post on Facebook तू केन्ना पयला कोणाक तू फेसबुकार पोस्ट घातले and की the next thing you want to see is how many people have followed you. आनी कितू फुडली अशें कितल्या लोकांनी तुका फॉलो केला. And if more people, but in this lies. The second soil that makes this word ineffective are those who follow people. दुसरे जमीन जी निर्फळ करता देहाचे उतर ते जावन जी दुसऱ्या लोकांक प्रमाणे करता, That दुसऱ्यांचो means they पाटलाग want करता. to make the people happy. म्हणजे ते लोकांक खुशी करता. They don't want, he's hurt with me. Maka baren disong na. I did something wrong. I told him something wrong about Jesus, I think. I should immediately go and say sorry. And bare mosque ke lauya teka. Let's be good. Let's be good. Good. Let's be good. Goodness. बरेच रावे देहाच्या उतरा विशीं आनी सांगचे ना तेका दुख We are लागता. worried about people. आमी लोकां विशीं We चिंतता, are people pleasers. लोकांक खुशी करपी. When you are a people pleaser, you cannot make
the word of God effective. जेन्ना आमी लोकांक खुशी करपी जाता देवाचें उतर आमी फळादीक जाता तें पळोवंक शकना Because Jesus is very clear. कित्याक जेस सारको सांगता When you follow him, तेजो जेन्ना तूं and you पाटलाग obey करतलो his word, तेजे उतर पाडटलो there's not going to be good things. The sword is going to come upon your house. तोरसा तितूल तुज्या घराचेर बरी वस्ती जावची He ना speaks about father and mother. I mean, father and son, mother, daughter. He speaks about relationships. He speaks about confusion that's going to happen. तो उलयता की कशी कोफसा जाता कशी आवय बापूय आसा ते आड जातलो तुज्या Why? कित्याक Because you follow the word. कित्याक तूं देवाचें उतर पाडटा म्हणून But those who are of the second soil, the rocky soil, they don't want to follow the word fully. मातशें बरें दिसलें पूण I don't want to hurt them, हांव दुखोवंक सोदिना तेंकां I don't want them to persecute me. म्हाका नाका तिणी म्हाका त्रास I केलेले don't want them to hurt me. म्हाका नाका तिणी म्हाका दुखयलेले And then I'm throwing the seed. हांव हिंगा every Sunday बरें रातचे 3 पासून बसता. God, give me a word. And I get the word and I'm sowing the word. And these people, they receive the word and they go out. हांवें नाका तें word बरें आहलें पूण म्हाका नाका. Ineffective जालें. मागीर पळय जाता ते Ineffective. The same seed. See, it's the same seed, huh? तेच बी पळय तें But some are seeing the fruit, some are not seeing the fruit. पूण थोडी जाण फळां पळयता आनी थोडी जाण फळां पळयना The third soil. मागीर तिसरी जमीन कांट्यांनी मोपलोलें बी उतर आयकतात ती मनशां पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायेचे भूल उतर दमून दवरता आनी ताका पीक जायना so it's the तांकां पीक जायना पीक. So it says because of the cares of the world. संवसाराच्या हुस्क्याक लागून Okay, let's read that once again. कांट्यांनी मोपलोलें बी उतर आयकतात ती मनशां पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायेची भूल उतर दामून दवरता Okay, so it says the cares of the world and the deceitfulness of riches, okay, make choke the word. संवसाराची जी संवसार ज्या भशेन बुलयता गिरेस्तकाय जी बुलयता आनी तितून ते देवाचें उतर फुगार They करतात begin to get tensions of the world. आनी संवसाराचे हुस्के जावंक लागता आमकां आवय, टेन्शन भार येता म्हाका जॉन ना ब्रदर म्हणटा गॉड विल प्रोवायड. म्हाका हिंगा कांय ना सद्याक आनी कितें गॉड विल प्रोवायड. Don't worry, normally when people come for counseling or in trouble, I say just rest. जेन्ना लोक कावन्सिलींग येताना हांव ताका सांगता विसू घे God will not fail you. देव तुका निराशी करची ना My 20 years now, maybe 22 years, I don't know. 27. Yeah, nearly 22 years now in the Lord. 22 years I'm following Jesus. I have never seen him fail me. 25 वर्सां हांव 22 वर्सां हांव जेजूचो पाटलाग करता पूण हांवें केन्नाच पळोवंक ना तेणें म्हाका निराशी केला तो हांव एक दीस उपाशी रावप 2 दीस उपाशी रावप पूण मोरो पर्यंत उपाशी रावचो ना. एक ना एक दीस देव जॉन फावो करताच. That assurance I have. ही खात्री म्हाका आसा I may not have money today, maybe not tomorrow, but when I need to put petrol, I will get that money. आयज जायत वर पयशे ना फाल्यां जायत वर पयशे ना पूण जेन्ना पेट्रोल घालूंक जाय तेन्ना दितलोच तो If I have to take my children out for pizza, I will get the money. म्हाज्या भुरग्यांक तर पिझ्झा खावंक व्हरोंक जाय दितलोच म्हाका तो पयशे Whatever I need, at his time, he definitely gives. जे कितें म्हाका गरज आसा तेज्या वेळार दितलोच तो But म्हाका the people who are worried, आबूज जाता, रोखडेच आबूज जाता. ही जावना रे, केन्ना जातले. And not only that, not only people who are worried, but people who are after riches, they think, if I only get the job, God give me the job. Or if I only get money, God give me money. If I only get that car, God give me that car. So everything is only about the worldly riches. तांकां संवसार गिरेस्तकाय विशीं जाय ते म्हाका फक्त ते काम मेळत जाल्यार म्हाका फक्त ते इतके पयशे मेळत जाल्यार म्हाका फक्त ती गाडी मेळत जाल्यार The cares of the world संवसाराचे हुस्के and the deceitfulness, nice word it is, deceitfulness of riches. आनी फोटिंगपण गिरेस्तकायेचें Very nice word. फोटिंगपण गिरेस्तकायेचे फोटिंगपण. कितले जाण ते गिरेस्तकायेचे फोटिंगपणान बुडलेले आसा. देवाचे उतराक लागून सगळें जायते फावटी देव कितें म्हणटा. One of the things that's very common with God is if he blesses you, he says give. देव सांगता तुका तेणे तो तुजे आशीर्वाद घातलो आसा तूं दी म्हणून And what we do is ना दिल्यार म्हाका उणें जातलें. दिल्यार म्हाज्या हातीनसान भायर सरल्यार म्हाजे हात रिते जाले मरे. When I let go, what happens? My hand becomes empty. An empty hand, I can feed myself. आनी रित्या हातीन हांव म्हाजें पोट भरूंक शकता So God is saying give, and you are saying no. I can't give. देव तुका सांग दी म्हणून तूं म्हणटा ना हांव दिवंक शकना What we are doing is we are making the word of God
void. तर आमी देवाचें उतर निर्फळ कोत्ता. So the deceitfulness of riches and the cares of the world is what nullifies the word. तर संवसाराची उस्क्या आनी गिरेस्तकायचे फोटिंगपणटीन देवाचें उतर निर्फळ कोत्ता आमच्या जिवितान. We need to ask ourselves, are we such people? Because the seed is the same. आमी आमकांच विचारूंक जाय, आमी असले लोक काय, कित्याक बी तेच ते. नाका जाल्लें दुयेंस कित्याक येता सांग पळया. Sometimes you get stressed, चिंतून आनी कितेंच कॉमेस, डायबिटीज कॉमेस जाले, आनी कितें कॉमेस जालें. But if you know, I normally tell people who are close to me, if problem has come, no, first thing instead of getting stressed, instead of taking tension with your problem, is start laughing. म्हणजे लागीं जे लोक आसा तिंका सांगता टेन्शन येता न्हू, पयली वस्त करूंक लाग ती हांसोंक लाग. हांसोंक लाग. कोण ना न्हू, घरान लॉक कर, आरश्यार पळय आनी सांग because how many of you know laughing heals you? कितली जाणां आमी जाण हांसोन करून आमकांच पेकोवणी मेवता. But we don't laugh only because I will be healed. We laugh because we know this problem is come for another testimony. आमी पेकोवणी मेवतात म्हणून हांसपाचें न्हू, पूण आमी हांसता कित्याक जाणा आमी जाणा की हे त्रास येयलेले आसा, एक गोवायकी तयार जावपाक तितून सांग. Afterwards, after 3-4 months, I'll look at this problem and say, wow, what a testimony. 3-4 म्हयन्या उपरांत त्याच त्रासाक म्हणून म्हणटाले काय बरी गोवायकी पळय. It's the same seed. तेच बी Same seed thrown here. तेच बी उडयलेले आसा, But not all are fruitful. पूण सगळींच जाणां फळां दीक जायना. Some of them have made the word void. थोडे जाणांनी उतर निर्फळ केलेले आसा. Why? कित्याक? Because you have maybe you are another soil. की जायत करून तूं दुसरी जमीन आसतली. But the good thing is, पूण बरी खबर you म्हटल्यार can still work on these soils. तरी ह्या जमनीचेर काम करूंक शकता आमी. For the pathway soil, पांय वाटेची जमनी you have got to start breaking it. आमी फोंडोंक कॉमेस करूंक जाय. You got to start breaking it. फोंडोन कॉमेस करूंक As जाय. you keep breaking it, then mix it with some good soil. फोंडोन करून बरी जमनी सांगात Put मिक्सरात some करीत boundaries. बरी Don't let anybody walk on you now. कोणाचेर आतां कोणाक चलोंक दिना Not तुजेर. every Tom, Dick and Harry's teachings I will shake my head to. कोणाचे शिकवणेक हांव तकली हालोवची ना. Then that soil begins to get ready. मागीर ती जमीन तयार जावंक लागता. The rocky soil also can be worked on. खोडपाची जमनीचेरूय काम करूंक शकता. Today's generation with today's technology, you can get a crusher. आताचे पिळगेन पळोवंक गेल्यार आताची टॅक्नॉलॉजीन क्रशर हाडूंक Get the शकता. crusher and start crushing. It's not an easy job, but crush. सोंपें न्हय पूण करूंक शकता आमी तें. But as it gets crushed, mix it with good soil. आनी बरी जमीन मिक्सुरात कर And मागीर. then you see the work that happens. आनी मागीर पळय कितें जाता तें. The ones which thorny ground, जे काट्याची जमीन आसा start using the pruning machine. कातरपाक कॉमेस कर. Cut off all that is not wanted in your life. नाका आसलेलें तें कातरून उडय तुज्या Cut जिवितांतलें. off that worries. ते उस्के कातरून उडय. Cut off those deceitfulness of ते riches. गिरेस्तकायची फोटिंगपण आसता Cut कातरून it उडय. off. कातरून उडय. And you're ready for the seed. आनी तूं तयार जातलो फळां उत्पन्न When करपाक. God looks at us, जेन्ना देव आमकां पळयता nobody is impossible. कोणूच आगोड असो The न्हय. seed can bear fruit. बी फळां उत्पन्न करूंक शकता. The soil has to submit to God. पूण जमनीन देया खाला आपल्याक समर्पूंक जाय. So you cannot blame my seed तर तूं गुन्यांव घालूंक शकना माझे for बी your unfruitfulness. माझे बी फळां उत्पन्न If करिना you're म्हणून. seeing somebody around you blessed, तूं तर तुजी सोरभोंवतणी कोणाक पळयता आशिर्वाद जाला somebody ती. around you fruitful. तुजी सोरभोंवतणी कोण फळां दीक जाला ती. You know, many people from Margao have landed up to London because of the seed sown. जायते लोक आसा ते मारगांवचे लंडन पावलेले आसा बी रोयलेले आसा म्हणून. That's just a joke. Okay? But you can't blame the seed. पूण आमी बियांचेर गुन्यांव घालूंक शकना. If you're seeing somebody around you blessed, you can't blame the seed. तुजे सोरभोंवतणी कोण आशिर्वादीत जाता तो पळयता जाल्यार तूं You बियांचेर need to गुन्यांव घालूंक blame the शकना. soil. तूं हे जमनी विचारूंक You जमनी need to मोडूंक जाय. blame yourself. तूं आपल्याकूच गुन्यांव आपल्याचेर You गुन्यांव need घालूंक to जाय. check your soil. तूं आपल्याकूच तपासूंक जाय. Another reason, okay, I will cut it short. Another reason why we make the word of God to ineffect. आनी एक कारण कित्याक आमी देवाचें उतर निर्फळ जाता ते In पळयता. Leviticus 26 verse 14, you don't need to read it, but because we are running short of time. Leviticus 26 verse 14, it's because of disobedience. देवाचें उतर पाळना जावन करून. Disobedience. उतर पाळना जावन We करून. cannot obey little of the word and disobey little of it. आमी देवाचें उतर इल्लेशें पाडटा आनी उल्लेशें पाडना तशें No, जायना no, we तें. have to obey the word to the fullness. संपूर्ण काय आमी देवाचें उतर पाडूंक If he जाय. has said it, you have to do it. तेणी सांगलें जाल्यार करूंकूच जाय आमी तें. Another reason why we make the word ineffective is in Joshua chapter 1 verse 7, where God tells Joshua, don't turn from it to the right or to the left. आनी एक कारण पळोवंक गेल्यार जोशुआचें पुस्तक अशें म्हणलें देव जोशुआक सांगता दाव्यान आनी उजवे वटेन पळय नाकात.
Don't turn to the left or to the right. दावेक आनी उजव्याक पळय नाका That means don't compromise. म्हणल्यार कॉम्प्रोमाइज करून फाटी जाव नाका Don't compromise with the word of God. देवाचे उतरण फाटी जाव नाका If God has said something in the word, you have to do it to the dot. देवान तर तुका सांगला कितें कर म्हण तेजे उतरा प्रमाण त्याग When करूंक जाय God says संपूर्ण sow काय a seed, you sow the seed to the dot. देव जेन्ना सांगता बी रोय म्हणून त्याने बी रोवंक If जाय God तुवें tells you come out of some from some friend circles, you need to come out. देव तर तुका सांगता अमके इश्टागतींच्यान भायर सर म्हणून ते भायर सरोंक जाय तितूंतले You see, God told Abraham, come out from your house. देवान इब्राहिमाक सांगलें भायर सर तुज्या He घरांतलो came out from his तो house, भायर सरलो घरांतलो but he did one mistake. He Puni- still compromised. एक चूक केली त्याने तरी He brought कॉम्प्रोमाइज Lot with him. त्याने लोटा काढलो आपल्या Lot संगता. घेतलो. देवा, I obeyed you, God. I obeyed you, but I'm. Lot also came with him. आणि लोटू येयलो तेजे सांगाता Sometimes we obey God, but we compromise in small things. केन्ना आमी देवाचे उतर पडटा पूण आमी कॉम्प्रोमाइज करता ल्हान ल्हान वस्तींनी God had to take Lot out आणि from देवान Abraham's व्हरचो life. पडलो लोटाक And इब्राहिमातल्या when जिविताचो. Lot moved out of Abraham's life, we see Abraham moving into the next level. आणि जेन्ना लोट भायर सरलो इब्राहिमाच्या जिवितांतल्यान आमी पळयता इब्राहिम वेगळ्याच लेवलाचेर पावलो The seed is the same, बी तेच but we can make it ineffective. पूण आमी ते निर्फळ करूंक शकता Today I want to ask you, आज हांव तुमकां विचारूंक सोदता are you making the word of God ineffective तुमी देवाचे उतर निर्फळ करता काय by your disobedience, उतर पाडना जावन करून by following your traditions, रीती रिवाज पाडून करून cultural or religious? धर्मीक ना जाल्यार Are सांस्कृतीक you making it ineffective by the soil that you are, जी जमीन आसा त्या प्रमाण तू देवाचे उतर निर्फळ by करता काय disobeying? देवाचे उतर पाडना जावन We करून need to ask ourselves. आमी आमकांच विचारूंक जाय You see, God desires that you bear not just fruit but much fruit. देवाची खुशी जावन तू फळां उत्पन्न केलं तितकेच न्हू, पूण भरपूर फळां उत्पन्न He केलेली wants you to bear much तेका जर fruit, ती सुबाम फळां उत्पन्न केलेली not just fruit. बेश्टी फळांच न्हय So he's not, when he speaks about it, he's not speaking only about few of us, तो जेन्ना तो आमचे उलयत थोड्या जाणां विशींच उलयना but he wants to see all of us. पूण तेका जाय सगळीं जाणां आमी All of us bear much fruit. सगळीं जाणां आमी फळां उत्पन्न But the केली choice is always पूण ours. वेंचणूक सदांच आमची Shall we just stand to our feet? आमी उबी रावयात Open up our hearts to God and just tell him, God, I need you to let your word work in me. आमी आमचे कांयच देवाक उक्ती करूया आनी आमी ते सांग देवा म्हाका जाय तुजें उतर म्हज्या भितर काम केलेलें I open up my heart to you हांव म्हजें कांयच तुका उक्तें and करता ask you to let that seed get deep in me, God. आनी हांव मागता तें बी खोल्लायन वचोनी म्हाज्या That seed तें बी work in me, God. म्हाजे भितर काम करूनी दुनिया I don't want to just be a normal Christian. I want to be a Christian that bears fruit. हांव बेश्टो नांवाचो क्रिस्तांव रावंक सोदिना पूण हांव असलो क्रिस्तांव जावंक सोदता जो फळां उत्पन्न करता I want to bear much fruit, God. हांव भरपूर फळां उत्पन्न करूंक Holy सोदता Spirit, I pray that you touch each one here. पवित्र आत्म्या हांव मागता दर एकट्याक घातल्या हांगासर And if there's anybody here that has made the word of God ineffective, I need you to ask him forgiveness today. आनी कोणूय तर तुमचे मध्ये तुवें तो देवाचें उतर निर्फळ केलेलें आसा म्हाका जाय तुवें भोगसोनी मागलेलें आसा Ask him तेजे to कडेन. forgive you. सांग ते देव भोगोस Tell him, म्हाका God, forgive me. सांग ते देव भोगोस म्हाका Holy Spirit, I just lift each one in this place and I pray that in the coming years that they would never be the same again. पळयतात हांव दर एकट्याक तुज्या हातीन समर्पित आनी मागता येता त्या वर्सांनी कोणूच आसा तसो उरना I जावपाक pray that they would be shifted from where they are to where you want them to be. की तूं तिंका उखलून आसा थंयसरली तुका जाय त्या जाग्यार व्हर I just lift them up to you and I pray, bless your people. हांव मागता बाबा बेसांव घाल तुज्या लोकांचेर Let your word that is sown in their hearts तुजें उतर जें तुवें रोयलेलें आसा तेंच्या काळजांत bear fruit. ते फळां उत्पन्न करून Preserve the word. राख दुनिया ते उतर Protect the word. राख उतर Don't let the enemy steal it. दुस्मानाक चोरूंक दिना Don't let the world confuse it. संवसाराक कुफसावन घालूंक Don't दिनाका let the तेंकां world choke it. संवसाराक ते फुगार चिड्डूंक But let दिनाका it bear fruit, I पूण pray, फळां Father. उत्पन्न करून दुनिया I bless your people right now. हांव बेसांव घालता तुज्या I लोकांचेर bless each one here. हांव आशीर्वाद मागता That they दर would be एकट्याचेर effective. किती प्रभाव That they would घालपी be जावपाक fruitful. किती फळां दीस That they would have जावपाक abundant life. किती सुबाम जिवीत In अनुभवपाक Jesus' name. जेजूच्याच नांवान Amen. आमेन